বিভিন্ন টাইটেলের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে আছে। সেটা মধ্যপ্রদেশ বলুন, সেটা রাজস্থান বলুন, সেটা উত্তরপ্রদেশ বলুন, সেটা বিহার বলুন, সেটা আমাদের হরিয়ানা বলুন, বিভিন্ন জায়গাতে এই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিরা, কেউ হয়তো মালি আছেন টাইটেলে, কেউ মালাকার আছেন, কেউ সাইনি লিখছেন, কেউ হয়তো কুশওয়া লেখেন, কেউ হয়তো প্যাটেল লেখেন, বিভিন্ন পরিচয় বিভিন্ন লোকরা আছে এবং সবার যে সবটার যে অরিজিনাল যেটা হলো সেটা হলো মালি। যে আমাদের এখানে অনেক আছে যারা মালাকার লেখছেন, কিন্তু সবাই এই বৃহত্তর যে মালি সমাজ, সেই মালি সমাজের অধীনে আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। এবং এই সমাজের বিশেষ যে কাজ হলো, মেইন যে কাজ হলো, সেটা হলো আমাদের কৃষির কাজ, বাগবানি যেটাকে আমরা বলে থাকি, হর্টিকালচারের সঙ্গে যুক্ত এই সমাজ ভারতবর্ষে আজকে থেকে না, বিভিন্ন সময় থেকে আমরা দেখেছি এই সমাজ থেকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ব্যক্তিরা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন, কেন্দ্র এবং অনেক জায়গাতে সরকারে মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে হরিয়ানা থেকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নায়ক সৈনী মহাশয়, উনিও আপনাদের এই কমিউনিটি থেকে উনিও নির্বাচিত হয়েছেন। আর এই কমিউনিটির ইতিহাস আমাদের সবার জানা আছে। একটু আগে আমরা যেখানে যার প্রতিকৃতিতে আমরা এখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ আমরা করেছি, প্রদীপ প্রজ্বলন করেছি। ভীমরাও আম্বেদকরজি, আমরা মহাত্মা ফুলেজি তাদের এখানে আমরা করেছি। এই মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে উনি এই সমাজ থেকে এগিয়ে এসে আজকে নয়, প্রায় 1920-22 সালে যখন উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ওনার যে জীবনকাল ছিল 1822-23 সাল থেকে শুরু করে 1890 সাল পর্যন্ত উনি যখন এই সমাজকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যে কুপ্রথা আছে সেই সমাজের কুপ্রথাগুলিকে শেষ করে আমরা সবাই একসঙ্গে যাতে থাকতে পারি সেটা নেতৃত্ব দিয়েছিল। व्यवस्था विधानसभा में तो हिंदी से पहले, इससे पहले जो वाला विधानसभा था उसमें व्यवस्था नहीं, अभी वाला व्यवस्था है। और इसके साथ साथ जो भी कोई हिंदी में अपना सवाल रखेंगे, लिखित हो या मौखिक हो, जो भी होगा उसके लिए नया ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर का भी व्यवस्था विधानसभा में इसे किया गया। इसलिए मैं हम लोगों ने पहले भी अध्यक्ष से मिलकर विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री को हम लोगों ने आभार प्रकट किया था। आज हिंदी साहित्य समिति की सभा के माध्यम से भी मैं आदरणीय असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत दास को, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं पीयूष हजारिका, इन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक अच्छा पहल शुरू किया है और नए भाषा भी और दूसरे भाषा को भी जोड़ने का बातचीत चल रहा है। आने वाले दिन में उसका भी करने का प्रयास होगा। तो ये बात मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। और इस बार का विधानसभा में चुनाव में आप लोगों के आशीर्वाद से लखीमपुर के लोगों ने फिर से मुझे जो मौका दिया, यहाँ लखीमपुर के भी कुछ लोग हैं, इसलिए जो लखीमपुर के हैं, जो लखीमपुर के नहीं है, सबको ही मैं अपना आभार, मेरा कृतज्ञता, मेरा धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि आने वाले दिन में एक साथ मिलके ये हिंदी साहित्य समिति हो, हिंदी समुदाय हो, हिंदी भाषा हो, इस पूरा क्षेत्र है ये बहुभाषिक समाज को भी हम लोग एक साथ लेके आगे चल सके, ये मेरा भी प्रयास रहेगा। और आप सबके आशीर्वाद से काम को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।